jotono hambai tini aro social media ni joto pheman joknai tongo tv tai joto social media no khani pebali hambai tini sing high court sini taku Biswajit Debarma ni je justice nale sing je court case nglaimani tini bai 3 bar hearing ka je hearing ni je result tini sini pakina thang tongo rai tamka je sing first 22 तारिख कोर्ट केस कमर परे 25 तारिख कैसा हियरिंग का आमफ्राय 1 तारिख का तिनी बाय 8 तारिख और तिनी बाय 3 बार हियरिंग का ओ जगह नुकजाका प्रटेक्ट टाउन बरक तिनी जे केस थेमन जे पिटिशनर जे केस थेमन बिसिंग बरक कैसा जे रिपोर्ट छन्दमनि ताव बरक पार्ट बाय रिपोर्ट दिमेको तिनी जेबाबे बरक मा फाकिया चीफ जस्टिस बेरिंग जगै तिबा हाइकोर्ट बेरिंग जगै पुलिस डिपार्टमेंट अफिसर फाकिया बरक साका जे आदिन जे इंसिडेंट माने अमन जे वीडियो रेकॉर्ड बरक सावो संग एसआईटी टीम इन्वेस्टिगेशन खायै अमन जे वीडियो रक संग चंडीगढ़ लेबर हजां सावो अ लेबो वीडियो रेकॉर्ड फाइमा परे संग तेबो अमन तै इन्वेस्टिगेशन खायै अमन बर सावो अमन जेनुइन या हनै बरक सामा परे बरक तिनि चीफ जस्टिस साजाका नरक अमन सिमना नासिं तंनाय अमन बारे ताइ नंग याव गोबां एविडेंस दङ नरक बाय दागनि इन्वेस्टिगेशन खायै हनै साजामा परे बरक साका आ सार खायै हनै बरक मागो सिका बनी बागै बरक साका नरक 2 सप्ताह बुसकानि 22 तारिख नि बिसिंगो नरक डाक्टिकाय रिपोर्ट जमा फादिन साजाका बरक अमन बागै बरक तिनि गसिमा थांगा 22 तारिख बिसिंगो संग्र फानि हनै बनी बागै आं कयनाय जे 72 बोसोर जे सिटी बाहावो अम हाय गोबां मानसिनि बरनि सागा जे इन्सिडेंट दंमोनि आबुबो केबो अमन तै जे जस्टिस नि बिचार केबो अमन तै लराय खाया तिनि तिब्राहावो जे तिनि सिनि लेट Biswajit takungni por je incident ngi je murder khai je bono brutal murder khai je sitok khake wa khake bui butharmani amoni bisa sanganya bagai tin sakpa sajak bin nog ningai bini garden basajak sakpa boni bagai seng bin nog ni borno seng paipele hamai maya foro tamakai seng am jona tangai tipe mo thangai seng prothom theke paithak jora je nangmani seng je nangmani phannaga phandnai seng je nangmani bono seng subanai boni bagai ang konyai Tirbahawo je sini bukung barang tonai rok tini je Biswajit sing bicar naima jaga joto khabak sakai son baksak phayei joto bono phandona bagai konyai tini Biswajit chimia omon jaga dongo borok ang bungmano nung bungmano boni bagai sing Biswajit ni case no justice mana bagai sing prothom theke last jora sing je justice mai sing bicar najai boni bagai tini chief justice bai Tirba government sajaga norok daktikai je o जे भिडियो जे एविडेंस दंमोनि अमन बारि फनो जे न जे एविडेंस दंमोनि अमनि परे दाकिकाय इन्वेस्टिगेशन खायै सिनि बुसकानि 22 तारिख नरक दाकिकाय अरो रिपोर्ट जमा फादि ने बरक तिनि गसिमा थांगा चीफ जस्टिस थानि बनि बागे आंगासनो कयनाय सिनि जेबाबे सिनि त्रिपुरा हाई कोर्ट नि चीफ जस्टिस बना हंगो हनार खायो रेसपेक्ट रव तामकाय सिनि चीफ जस्टिस बेलायखाय सिरियास खायै बेलेखाय गाहाम गायै नायखलै अकेस पाइ टु पाइ हिसाब नाय दङ बनि बागै खाखायो जों जे 70 बोसोर बिचार माया जों ताकुसिनि लेट Biswajit Debarmani जों बिचार मानाय हनै जों टिबा हाई कोर्ट नि चीफ जस्टिस थानि जों रेसपेक्ट रे हनर खायै जों आत्मविश्वास दङ जों अमनि परे बिचार मानाय ताइ बिचार मानथुं बनि बागै जत टिबा हानि बोसां थानि आं खुलुमथाय सिबायाफोर जतन हामबाय ang media tapurug no hambay janago tay hambay janago is runtino tinila singa anachuba tongai finance physically pg medam bini lo gental no hambay janago tay hambay janago gota tripura rajyani aini bukung bara om media ni maddhome video tangnai tongnai rok borok nabu ang hambai janago ang Biswajit ni poribarongoi aini bumong hamilon jeria aini nok mong hanapal tila Biswajit Debarmani buka goto 21 tariko Anisagaro Nagorik Suraksha Mancha by Miju Convention ni आंदोलनकारी rok bebutorjak na Biswajit Debarmani fireman ini bukra bobi ni kecho ini by 3 bar hearing ka सरकार पक्षनो प्रत्येकटा केचो सादा कोई तंगो जे ताइटी
matang khijak neman bagai investigation khijak neman bagai ini bu borok apa jadi kamu borok satu kastdio tunggu tai kunino borom kha romoy haipono belo rohorka ake sorasari criminal je pinaknat bono manja kon chatomo borok diskang 22 tarik je video focus no siming se evidence khaitong borok asuk serai ke video focus nokjak tonghono borok obo clear nokjak yang noise sawoi dama chaparina ni chesta khaitong put বিশ্বাস সত্যমব জয়ন্ত তঙ্গ সত্যনি জয়নাই বিশ্বজিৎ দেববর্মানি জাস্টিস মান্নাই যত ত্রিপুরা রাজ্যনি আইনি বকং বারা লোকুরক আনো ফানরে আনো আশীর্বাদ নরং থে আং আশীর্বাদ ছানো যত নরক আনো সহযোগিতা খাইদি পিকে ম্যাডাম এবং বিনি দল রক্তে বাকে নাংখুক দেই নরং থে আং সহযোগিতা কয়ো যতন হামবাই যতন খুলমু বিশ্বজিৎ দেববর্মানি জাস্টিস মানাই সত্যমেব জয়ন্তে उमा तंगो सजागो ईश्वर चंग फानरे तंगो ताबु चिनि काम सब समय आगाय तंगो तिनि पक्ष राय फैनाय आबा चंग एकेबारे आइनि दृढ़ विश्वास जतना हामबाय जतना खुलुमगो बिश्वजितनि जे मेडम बाय कोटो तामि लगे तसमा फाइटिका तिनि चीफ जस्टिस नि बेंच जस्टिस चट्टोपाध्याय तंगो डिवीजन बेंच तिनि मैटर काफिका थर्ड हियरिंग जे लास्ट हियरिंग जखन बरं कुनो संग इन्वेस्टिगेशन नुबे मानलिया তিনি বড় কোর্ট বরং ন সাকা যে এসডিপিও যে আইও যে অ ম্যাটার ন নাই তংনাই রং ন কোর্ট নি বসঙ্গ প্রোডিউসিং না বাগৈ গে বরং তিনি যতন ফাইকা কোর্ট নি বসঙ্গ প্রোডিউসিং ফাইকা গে বরং ইনভেস্টিগেশন তার প্রসেসিং নি তঙ্গো স্লো এন্ড স্টেডি বরং খাইনে তঙ্গো হাইফানা বরং তাবুকে সাও যে ভিডিও ফুটেজ বরং সোশ্যাল মিডিয়া ও কালেক্ট খাইকা আপনো সিমিস বরং রিলাই খাই তঙ্গো আপনি বাকি বরং ইনভেস্টিগেশন লেরি নারগি তংখা তাবুক চিফ জাস্টিস বস হাইদকা মানে কাইসে সীমিত ইনভেস্টিগেশন নি এভিডেন্স মাইয়া ব্লে যে ভিডিও ফুটেজ আবু সীমিত ইনভেস্টিগেশন নি কাইসে এভিডেন্স মাইয়া কাবন ইয়াগুলো আজ যে সময় ইনসিডেন্ট নখা আর সময় অনেক ক্রাউড বরক গবাংমা তঙ্গো ইনকে উইটনেস তো খরকসা খরংনি যতন তংনাই যতন নুখা ইনফ্যাক্ট আর পুলিশ পার্সোনাল রক তঙ্গো সং নুখা যতন ভিডিও খারজাক ইনকে কোর্ট অর্ডার রেখা বরক ন যে দাতি থার্ড পার্টি ইনভেস্টিগেশন বরং অলরেডি स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म खलाइके के बरंग ऑर्डर रखा और 2 सप्ताह नि बिसिंग को बरंग जिसका पना पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बरंग कोटो मा तो फाइने एडवोकेट जनरल नाम ती हने तीन ऑर्डर रे रखा इनके चिनि बरंग सावो काउंटर एफिडेविट बरंग फाइल क्लेमेंट जागाबो बरंग सावो चार जना जे एक्यूज टंगले रंग न हरकसा हंकंके तो प्रदीप दास तेमासा हंके तंको देबु मालाकार तेमासा तंको रामचंद्र देव गे मासांके तो खारजाक आबो हंका पिनाकनाथ ताबो पते पिनाकनाथ न बरं रमिनार मायाकु नुतुबि तंगो बरं किन्तु मायाकु बरं रमि पिनाकनाथ न ये खरक नै रामचंद्र देव बाय प्रदीप दास हंके बरं अलरेडी रमजाका हाइपेन बरं एंटिसिपेटरी बेल बरं रिलीज बंका किन्तु गवर्नमेंट एडवोकेट ऑफ साउ बरं तेसा आबो न अपोज खलाइ तंगो माने बि एंटिसिपेटरी बेल न कैंसर खलाइ दिहने के खरक सा कस्टडी व तंगो आबो हंके आबो देबु मालाकार ताबो बंके ताबो बरं न 2 weeks ni time dezaka 2 weeks ni time ni bisingo borong just kapana pura investigation complete report borong tu boy chief justice no marufai ini nya seng bai first of all I want to thank all the social medias and Donggala TV channel for coming to take the news and update what is going on in our society in our area. We came here for late fireman Biswajit Deborma justice. We have already filed for him, and then today is a third time hearing for this late Biswajit Deborma. Today High Court update is like that. Tripura government, Tripura police, and Tripura authority, those who are having administrative power, they cannot find out the real criminal, and those who are culprit, they're still running away, and they cannot catch them because it is so that totally Tripura police failure and Tripura administrative, those who are holding the power, we can see their failure are clearly see. If now is 2.5 months running, still they cannot give any proof, they cannot catch any criminal. They are catching only 3, and 1 is in the custody, 2 is in the bail. The question is,
those who are criminal, those who are murder, how come they get bail before they arrested? And the funny thing is, those who are seeking for the justice, for protesting for the justice, and police notice them and arresting them. Rather, they cannot arrest the criminal. That is we can see the breaking of the law. Police are not following the law and order. Rather, they are just catching those who are common people seeking for the justice. Now is 71 years running. Tripura people, indigenous people, not getting any justice till now. Now TPF is raising up to get the justice, and still beginning to the end, we will support the Biswajit Debbarma's family to get the justice. And until unless if we don't get the justice, still we will fight for him, and still we will support him. And criminals should be arrested and he should be punished.